Aku tuh lagi males hari ini, males masak. I was so lazy to cook today. Mas Dan, thank you so much for your help. That was really helpful. Seperti biasa. Why are you scared? Hai teman-teman, selamat datang di dapur aku lagi karena aku mau masak. Seperti aku mention di video sebelumnya, aku mau bikin nasi ala Persian Iranian, nasi sama adas alias daun dill. Nanti aku iniin dulu. Soalnya ini aku buru-buru, aku mau langsung aja sini. Nah, ini airnya udah mendidih. Ini nasi ala-ala Arabik, Iranian. Aku menggunakan beras basmati yang udah aku rendam ya. Jadi ini udah aku rendam beberapa jam dan aku buang airnya. Nah, di sini aku akan kasih thank you Mas Dan. Is it nice the color? Still good? Oke. Kasih garam sedikit dan juga sedikit olive oil alias minyak zaitun ya. Nah, ini udah mendidih. Mari kita masukkan aja langsung si beras basmati yang udah aku rendam itu. Wow, ini berasnya mantap sekali Mas Dan, suka banget dengan beras basmati ini. Sini baby. Best basmati in the world when you do it. Yeah, you like it because you said it's fluffy, kayak ringan gitu loh, nggak padat. Kalau aku, karena aku udah lama di sini ya guys, aku sekarang udah suka dengan nasi basmati. Kalau dulu aku kan sukanya nasi kita aja, karena nasi basmati itu kayak bear, but now I like it. Oke. Aku sering sekali sharing cara bikin nasi ini, tapi nggak apa-apa, aku sharing lagi. Tahu nggak apa teman-teman? Kan waktu aku belanja itu, aku bilang, aku mau beli ikan, karena ini tuh cocoknya emang sama ikan. Wak, 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 aku lupa. Jadi, karena nggak ada ikan, aku mau pakai ayam aja. Ya, dengena. Ya, nanti temennya itu. Nah, aku pikir, aduh di ayam diapain? Jadi, aku mau kasih ini aja, bumbu yang udah jadi itu. Nah, jadi aku masukin aja, oh my god, tuh. Bumbunya semuanya aja. Aku menggunakan chicken breast alias dada ayam. Aku mungkin kasih ini ya sedikit, lihat. Wow, Mas Dan help. You hold it, I will open. Yeah, join effort Mas Dan. Teman-teman actually asking, is Mas Dan hired as videographer or not? More, little bit more. Thank you. I think I'm still in the audition phase. Dia masih auditioning karena dia sibuk terus nggak filming. So hopefully Mas Dan is good ya. And then I will hire Mas Dan as my videographer. Katanya dia mau jadi manajer aku. Ya baby, you wanna be my manager? Manager, merangkap videographer, merangkap apa lagi beb? What else? Are you gonna be? Lover. Lover kena. Oke, thank you Mas Dan. Cut. Mas Dan bikin apa? Si Mas Dan udah selesai makan guys, tinggal makan yogurt. Is that your last meal of the day? Yes, not ever. Of the day. Last meal ever terakhir. Oh, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. Alright guys, lihatlah. Ini udah boiling kayak gini. Jadi kayak setengah matang lebih dikit. Aku sih udah dikira-kira aja ya. Kalau ditanya berapa menit aku juga nggak tahu. Karena aku lihat aja. Udah pada ngapung kayak gitu, udah berarti udah ready. Oke teman-teman, ini udah selesai, setengah matang lebih seperti aku bilang, dan aku mau saring. Tuh. Biasanya kalau mau ada keraknya di bawahnya, aku kasih kayak minyak zaitun bawahnya, tapi ini mah aku cepet-cepet aja, jadi aku balikin lagi. Sederhana aja. Terus pakai dillnya, tapi harus dicop dulu. Jadi si Mas Dan yang harus ngechop dill. Mas Dan, take over. Oke teman-teman, kita masukin dillnya yang udah dicop sama si Mas Dan. And then we can just do that. Campurin aja guys tuh. Ini dillnya jauh lebih sedikit ya, karena just in case nggak pada suka gitu loh, asal ada aja. Kalau yang sebenarnya dari resep sebenarnya itu dillnya itu harus banyak. Jadi nasinya itu hijau. Jadi hijau.
the real one, baby, is a lot deal, isn't it? Yes. So it's like green. Is that ready now? No, darling, you need to steam it. Oh. Mas Dan mah, ini udah ready katanya mau dimakan. It's not cooked yet. Nasi. Suka Mas Dan? Nasi. Makan. Mau makan nasi. Mau makan nasi. Bahasa lalier. Oke. Oke guys, jadi di steam aja ini selama 30 menitan lah. Mas Dan, ayo masak ini Mas Dan. Si Mas Dan udah ready mau makan. Oke, it's okay, you go eat. What do you want? Can you put the oil here, please? Sugante rek mantuan ya bapak-bapak kakak kak. Tadi cina yes, I help you baby cina. Thank you. Straight away onion and garlic, please. Thank you very much. Iya mah, dipecat jadi sous chef. Walalalala. Hati-hati. You don't wanna be my sous chef anymore. I didn't think there was anything to do for a minute. Never, darling. Even if you just have to stay. Menemaniku. Oke, this is, teman-teman, untuk aku mau bikin okra. Do you like okra? Mas Dan suka okra? Apa? Bilangnya apa? What you say? What you say in Indonesia? Say yes. Kamu suka okra? Kamu suka okra? No, I ask you. Kamu suka okra? Tidak. Yeah, very good. Tidak, terima kasih, Mas Dan. Terima kasih. Liar, Mas Dan mah kalau ditanya teh, kan tuh besok latihan hari sendiri. Tapi ditanya Arab apa? You are exercising Indonesian language, and then when you need, you like. Try to remember little. Starts with a C. Sedikit. Sedikit. Yeah. Sedikit. Okay, put the thingy now. All of it? Yes, because I just want to start cooking everything what we have. And then we need the tomato chop. Straight in? Yeah, I would say half a can. Geser dikit ke sana. Ini okra. Siapa yang suka okra atau lady finger? Ada yang bilang lady finger ya. Half ya. Let's see. Yeah, I think it's enough. Huh? What do you think? I don't need this, so more tomato, nice, no? Aku tuh lagi males hari ini, males masak. I was so lazy to cook today. And I was like, oh my god. I was semangat this morning. I was rajin. Today I was like, yeah, I'm gonna cook this, I'm gonna do this, I'm gonna do this. Baby, what is rajin? Oh, malas maybe I was supposed to be. You malas. I was malas. I was rajin in the morning and then I become malas in the afternoon. Hampir saja gagal masak. Well, that little bit is going to make the big difference, guys. Okay, you can eat. I feel bad because you're ready with your You yogurt. don't need to feel bad, darling. Yeah? She should feel terrible. Stop it. Teman-teman, kalian suka gitu gak? Siapa di sini, emak-emak atau siapapun yang pagi-pagi, wah aku mau masak ini, kadang dikeluarin semua, apalagi dari freezer. Udah agak sore, udah siap waktunya untuk masak, gak ada tenaga. You know, like I don't know if you have that experience as well. Like in the morning, you're like, okay, I'm gonna cook this, I'm gonna do this, I'm gonna do that, and then throughout the day, you have less and less energy, and it's like game over. Like by I don't know 3 o'clock maybe, and it's so bad, especially when you take things out of the freezer. It's like, yes, oh my yes. god, now I have fish, I have what? Sometimes you take 2 or 3 things out of the freezer in one go. Ya karena mau masak ini, masak itu. What? Oke, anyway, ya udah teman-teman kita bumbuin ini. Oke, Mas Dan, thank you so much for your help. That was really helpful. Seperti biasa. Why are you scared? Because I don't know, I thought you're gonna do this, you're gonna do what. I'm not scared of you. Si Mas Dan mah kan kadang-kadang kayak gitu. Anyway,
Apa yang harus aku masukkan ke situ? Aku mau masukkan ini. Babe, look, finally the turmeric nearly end. Yay! Ini zamannya Costco, Babe. Yeah, that must be 3-4 years old. That. Zamannya Costco ini apa expire mungkin? Mudah-mudahan enggak ya. Oke, lalu aku mau kasih seperti biasa garam merica, teman-teman ya. Bumbunya teh nggak aneh. Tuh, merica. Konon katanya okra itu bagus. Apparently okra is really good for you, darling. Give me some. No cook yet. Terus aku mau kasih ini bumbu dari Romania itu. Biar mantap. Ah, dah. Lalu apalagi yang harus aku masukkan ke situ? Nanti aku kasih kalau kurang apa mungkin sedikit gula biar lezat. Tapi kalau nggak mau udah gini aja. Oke, aku kasih air sedikit. Tuh. Untuk mematangkan ya, mungkin dikit lagi. Oke. Tuh, Aku sih suka ini okra green. Kita masukin telur sambil nunggu ini. Ini nggak apa-apa, ada sisanya. Aku mau bikin spaghetti bolognese buat besok. Nah, ini ambil dulu, taruh di atas ya kan. Tadi kan aku habis belanja. Kalau belum nonton video belanjanya, silahkan ditonton dulu. Dan itu belanja mingguan yang kolaborasi sama Mbak Elvira. So you must watch. Oke. Lalu terakhir yang itu. Udah deh. Ini nanti aja masukin. Alhamdulillah. Aku happy kalau telur penuh. Apalagi si Mas Dan. Kalau telur udah mau setengah dia udah panik. Baby, ada telur nggak di rumah? You panicking, babe. Alright guys, waktunya kita memasak ayam. Ayam. Teman, ini adalah butter. Aku mau cairin. Ini memang yang properly-nya itu. Biasanya aku nggak pakai, tapi hari ini aku pengen pakai butter. Nanti dimasukin di situ udah cair ya. Dimasukin di nasi. Ditaburin, dituangin kayak gitu. Look at that. Oh, ayam. Andre, lihat Andre, ayam tuh. Ada si Andre. Kuralang kuiling si Andre, lapar. Lapar Andre. Teuing cenah. Enak. Wangi ya. Wangi enggak? Say wangi. Wangi. Ya. Alright, lihatlah teman-teman. Nasinya udah mau mateng. Lalu kita masukin langsung cairan butter ini. Mantap. Oke. Udah mateng sih guys. Si Andre lapar, jadi ini si Mami panik. You lapar, Mami panik. Jadi kayak gini guys. Andre, do you like okra or not? Or you don't know? What's that? That one. Probably. And it's very good, the okra for you. Oke teman-teman, inilah dia makanannya. Aku mau kasih si Andre buru-buru karena dia lapar banget. Jadi ini ayamnya, sedikit salad, nasi, dan juga okranya. Alright, how is it? How is okra, Andre? Tastes pretty normal. Normal. You like it? Doesn't really have a taste. Lihat anak-anak udah mau selesai makan. Si Mami lagi masih masak. Baru selesai nih Mami masak. We not eating together. Did you enjoy it? How is the chicken nih? Good. Enak gak? No, serius Mama ask. Okay. Watch this. This is my reaction of it. That is chicken, grilled chicken. That is so good. Enak teman-teman, sederhana aja. Oke, ini masih ada ayamnya. Aku bilang kalau mau lagi nih,
Maxi juga nggak tahu makan di rumah apa enggak hari ini. Ini punya aku tuh, aku suka okranya banyak. Ayamnya, jangan lupa cabe dan nasi. Nah ini ada kerak-keraknya gini, dari bawahnya aku mah suka. Jadi crunchy. Okay, baby you wanna try rice? Oh. And just this way because this one is a crispy one. And then you can also... Let me try okra first. Okay. Yeah. Okra is not hot anymore. It's Just okra, yeah. curried okra's okay when you get the lady fingers in the curry house. Yeah. Nasi. This is the rice I'm looking forward to. Mafdan suka banget sama nasi ini. Enak ya? Chicken, ayam. Udah, finish. Wow, Enak no chicken? chicken's amazing. Enak banget itu emang Banget, chickennya. sorry. Iya. Itu pakai bumbu yang jadi itu, Beb. Mm. Udah, itu my food. You said you eating finish. Enak Oh, ya? good. Mau? Enggak lah, udah kebanyakan kamu makan. Terima kasih. Sama-sama. Dah. That chicken is good, isn't it? That bumbu. Fantastic. Fantastic, Cina guys. Ya, aku mau makan. Nah, Timothy, why not sitting here with Mama? Well, pretty much done it. Ah, you finish ya. Sendiri aku makan. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, teman-teman. And can you make that in the middle then? Just me if Timmy not coming to me. Thank you. Right. Finally aku duduk. Bismillahirrohmanirrohim. Cabe. Pedas cabenya. Timothy, off the thingy please for mommy. Gandeng. Itu buat masak itu loh, penyedot asap. Brrrr gitu. Udah selesai makannya. Pinter anak mama. Apa nak? Can I have this? No. Yesterday you had that. Did I? Yes. Ini ayamnya kata Mas Dan enak banget, emang enak. Yesterday was two. No. Mami bought frozen blueberry. I came and they didn't have first, and then as I was leaving, they had, because I knew you were asking last time. I don't David, take the blueberry first. Okay. Wow, teman-teman, ini enak banget. Ayamnya enak itu pakai bumbu itu. Kalau kalian di UK dan lihat itu, dicoba deh. Itu bisa buat ayam, buat kambing juga enak. Seharusnya ini makannya itu tadi si Andre nanyain, tapi aku lupa. Pakai yogurt yang sama timun itu, ya. Jadi chop timun. Kadang ada orang yang pakai bawang juga, bawang daun atau bawang merah gitu. Dicop kecil-kecil, terus di mix sama yogurt. Dikasih garam, merica, udah itu apa ya, kayak rata. Orang India juga makan kayak gitu. Itu mantap. Emang cocok sama ini. Etah baru udah pada pergi pala alergi. Tinggal si Mami sendiri. Makan beda-beda jadwal si Mas Dan. Pulang kerja langsung makan. Tapi udah nggak makan berat lagi. Jadi dia pulang kerja jam 2, jam 3 gitu. Dia langsung makan. Nah makannya kan tahu sendiri. Jadi langsung 8 telur, steak atau ayam atau ikan. Kayak gitu. Sama salad. Terus habis gitu dia makan yogurt itu, kadang makan buah juga.
makan roti kadang-kadang, tapi cuman roti aja sama butter. Apalagi ya dia makan, udah itu sih. Udah itu makan dia, dan udah selesai gitu. Terus anak-anak, ya sama aku sih keseringan ya. Kadang aku, kalau makan sama Mas Dan, kadang aku nggak makan lagi. Kadang aku makan sedikit. Hari ini aku nggak makan tadi sama Mas Dan, karena aku pergi belanja. Pasti Mas Dan pulang kerja. Alright teman-teman, jadi aku mau ngabisin dulu makanan ini. Aku juga nggak tahu ngapain lagi. Aku mau cuci piring. Andre mau keluar katanya. Jadi aku nggak ada yang bantuin cuci piring di dapur. Bisa aja aku ajak Timmy bantuin, tapi kayaknya aku sendiri aja soalnya aku mau sambil dengerin sesuatu. Jadi aku mau in my own thoughts ya, dengan aku dan pemikiranku sendiri dengerin sesuatu, cuci piring kayak gitu. Kadang I like being alone in the kitchen. Si Maxi juga sama loh. Kadang-kadang dia bilang, Mam, aku nyuci sendiri kali ini. Aku nggak mau ditemenin. Soalnya dia juga dengerin musik. Sambil dengerin musik kenceng kayaknya di kepalanya gitu. Jadi dia sendiri. Kadang begitu. Kadang kita berdua sambil ngobrol. Itu quality time. Tapi kadang, teman-teman, we just need to be alone. We just want to be alone. And alone is nice sometimes. Dan hari ini aku mau sendiri aja di dapur, benahin semuanya, dan ya, jadi aku udahin dulu videonya sampai di sini. Aku mau tambah lagi nasi. Tambah lagi nasi sama ayamnya dikit, sama okranya dikit, semua sedikit-sedikit, jadulnya nambah. Gitu aja dulu, I will see you in the next vlog. Dadah! Did you ever stop and think, why spend too much time just getting ready?